Kegoni halaye torogona pagamalu ara Microsoft Word ka akoto tor kamana awe line and paragraph spacing mana line and paragraph spacing nu yu pula aba zero way pagasalene yo paragraph minimum line you click the home tab you click the line spacing from paragraph group mira we mi pa pohuta mira kwa we pa or pohuta le we line spacing din pa mana so pe ni we kwa so bu ko li ko le ado pe ko li ko le wuli so we better local spacing so pe selene ya mira pa hu ka no pe ka ba hu ka ni line spacing over le all the paragraph group ni pe tinya li so pe thaw ka pe ni pe line and paragraph spacing pe clear so pe clear mi ya pe ni bu ta ni 1.5 single double tadi pani no we kuli du betul we tadi kain apa ati jadi betul mana ada kain tadi kain untuk popular masa betul du pemite boleh single line double line tadi padu ini buku kalau tak planet over no itu wala buku bale besulam ini bekalele paragraph setting paragraph setting mira ini bekatiba spacing so spacing mira ini perlu line spacing hune buku ini single 1.5 line double utterly exactly multiple so betulnya mana kini preview ni ula so sorry dah kamera so betul single line udah double line ni dia begini dapat nanti colek dah Tapi logo double line udah double line, tapi logo at least udah at least exactly. Nah, sudah tak kayak gua udah lama nah. Sudah kini logo double udah double, mirip kalau okay. Sudah pakai double line. Sudah logo double line mah, pakai lagi babak lagi begitu lala. Tapi begitu lah. Udah single, kalau okay single. सब कली मिनी पे उड़ी दिखारी सब पे add space before paragraph and remove space after paragraph सब पे में हुटा पे पर हुटा ना मिली बना और पे मदा after space remove always after paragraph the paragraph को जने लो हो जे बुनी आता की लो ने सब पे एरो लो कम ना ले पे एरो लो को ले मा पुट अवे बका budi cebu mana budi cebu lalu clear remove space after paragraph lalu pe talah hulosa lalu pe di pemeram balasane remove after space paragraph semoga pali ni berkuara ni macam mekri long budi cebu ni mikwe liya ni kami paragraph ni upu pele berarti yang dia lalu awal dah ni tembalu le menyebab teuli index lalu berdukera paragraph lalu pe di keluli ni ya select chala tab key clearly the chawli the clear you chala tab key that means jani pali bawen an nyawani no the pe the teacher the chair na pemir majani baru pele hutala where after sorry because mamaga ke select huta add space after paragraph ra add space ni after paragraph ni pakai malah hura di cebu. Saya kai tu pali nyawa mana kai ni. Saya kai bersinggah dalam mana pemilu ada pemara pemilu ada penghutan dari pani. Lawe pada boleh single line single space double space bertinya apa pemilu itu uannya. Lalu kita lagi paragraph setting. Pele line spacing pemilu ko single line pemilu ko double line hutannya clear okay. Sudah begini tak ada buat double line. Nah, ada kaya awal mati itu tiba ada kaya lu lepas kulit apa kula mana. Dah mulai lepas napa lah mana ada kaya you pula. Dah